कुछ कदम से गुजरेगा नंबर सतस्तरीतम साधारणतंत्र दिवस अवसर में सालेपुर सदर महकुमा स्तरीय परेड कंपिटिशन प्रथम अभिवादन जनाई आगको सालेपुर ऑटोनोमस कॉलेज सीनियर डिविजन परे परे SW सालेपुर ऑटोनोमस कॉलेज सीनियर विंग पछरे आसुचंती अभिवादन जनाया पीएमसी सालेपुर उच्च विद्यालय आर्मी विंग जेडी कैडेट एवं पछे पछे अछंती पीएमसी सालेपुर उच्च विद्यालय एयर विंग कैडेट जेडब्ल्यू कैडेट एयर विंग वर्तमान अतिरिक्त सामने पीएमसी सालेपुर हाईस्कूल जेडब्ल्यू एयर विंग एवं पछे पछे आसुचंती सरस्वती शिशु विद्या मंदिर आर्मी विंग जेडी जूनियर डिविजन आर्मी विंग पछे पछे श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र सिविल ट्रूप सीनियर श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र एवं पछे पछे अछंती सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सीनियर ट्रूप सिविल वर्तमान मंच सम्मुखें सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सीनियर ग्रुप एवं परे परे सालेपुर इंग्लिश मीडियम सीनियर ग्रुप सालेपुर इंग्लिश मीडियम सीनियर ग्रुप एवं पछरे अछंती सालेपुर पब्लिक स्कूल पिला माने मेंटेन करो गैप मेंटेन करो सालेपुर पब्लिक स्कूल पछरे अछंती सेंट जेवियर हाई स्कूल पिला माने मंच को अतिक्रम करुछंती सेंट जेवियर हाई स्कूल पिला माने एवं पछे पछे अछंती फ्रीडम स्कूल पिला माने छोट छोट कुनी कुनी पाद पकाई आमर यूजीएम स्कूल पिला माने जो माने जूनियर डिविजन रे अछंती प्रथमे आछंती चंद्रदेवपुर यूजीएम स्कूल पिला माने तांका पछे पछे अछंती बाहरपड़ा यूजीएम स्कूल पिला माने वर्तमान अतिथि को अभिवादन जनाउछंती बाहरपड़ा यूजीएम स्कूल पिला माने तांका पछे पछे अछंती रोधपुर यूजीएम स्कूल पिला माने
ପରେ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଘବପୁରର ପିଲାମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଏଡୁକେସନର ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ଅଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ପିଲାମାନେ। ପରେ ପରେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ମଞ୍ଚ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ। ଗ୍ୟାପ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କର ପିଲାମାନେ। ପରେ ପରେ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମଧୁବାବୁ ସ୍କାଉଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ମଧୁବାବୁ ସ୍କାଉଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ଅଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ଗାଇଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧୁବାବୁ ସ୍କାଉଟ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ଗାଇଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ଶେଷରେ ଜୁନିୟର ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜୁନିୟର ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ।